Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, un grand merci pour vous être déplacé, pour exprimer votre solidarité pour M. Mohamed Kad'ami. Deuxièmement, je crois que il ne faut pas se tromper sur les désidératas de M. Ismaël Omar Guelleh. D'abord, il faut préciser que c'est un régime qui est en fin de parcours. Deuxièmement, si aujourd'hui M. Kad'ami est la cible privilégiée de ce régime, c'est qu'il ressent quelque part la fin proche, parce qu'il a en face de lui une constance, une franchise et une sincérité et la volonté et la détermination d'instaurer la démocratie, un état de droit à Djibouti. C'est pour ça que M. Ismaël Omar a engagé cette procédure contre M. Kad'ami. Il va sans dire que les événements qui secouent aujourd'hui l'Afrique de l'Est, la dynamique créée par les événements, l'arrivée au pouvoir de du Premier ministre Abiy Ahmed a créé un séisme politique, géopolitique devrais-je dire, et dans cette dynamique, le régime du RPP qui dirige le pays depuis plus de 40 ans voit un danger pour son existence. C'est pourquoi M. Kad'ami, en tête, et tous les démocrates djiboutiens, tous ceux qui sont épris de paix, de justice, tous ceux qui veulent instaurer la démocratie, deviennent les cibles de ces régimes en fin de parcours, de ces régimes en agonie. Alors, chers compatriotes, il est temps, plus que jamais, de nous unir, d'unir notre combat, parce que le régime d'Ismaël Omar Guelleh est au bout du gouffre. Il suffit d'un coup de butoir pour que ce régime dégringole dans les ravins. Il est temps de mettre un terme à une dictature sanglante qui bénéficie d'un blackout total. Aujourd'hui, et depuis plus de 40 ans, on entend peu parler de Djibouti. Et pourtant, c'est un régime qui tue, qui viole, qui assassine. Et on n'en parle pas. C'est pourquoi, chers compatriotes, je ne vais pas dire plus que ce que les autres intervenants ont dit, mais mobilisons-nous encore davantage et essayons de libérer notre pays par ce régime en agonie. Merci beaucoup. Un petit mot en affaire, si vous le permettez. Odi kaddi labuk sey tada'alluk kada'amihi Muhammad soluteni mihi firika wa'di kaddagia namme haka inki tarigeni asaku Muhammad Kad'ami abana hanin gorantu asaku Muhammad ay bera hebelu bera leha hebelu inki
نعم بلتام تهكادو تساك محمد الكهبودانا ما فويهناي البيبي دولتاي جبوتيل مروتون سنة نوكوه تني اللي حبتيتكي دايمت تبليه توي ساي محايب سيني لما يقوما وما تساكو سلايتو ينهيني أفريقيا قيسل ينهيان سلايتكو ديني تراعوين فردينتا إتجينا فردينتا إنكملنا فردينتا إيه ما كرحتناي كرحي حباي حاجد قبك ليه ننو إتجينكي قبك التويتام ما يرد ويتام وشاي قد جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاي جبت حسن مقبل. Non à la dictature. Non à la dictature. Abat la dictature. Démocratie à Djibouti. Maintenant, je vais appeler la présidente du comité de soutien à Kadhafi à Bruxelles, en Belgique, Maître Salma Ben Khalifa. Je ne la vois pas, je ne sais pas si elle est là. Oui. Un petit mot au nom du comité de soutien. Merci, Maître. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous voir très nombreux ici. Alors moi, je connais Kadhafi depuis des années. Et depuis des années, je l'ai toujours vu soutenir les réfugiés djiboutiens, les réfugiés djiboutiennes qui venaient après avoir fui des situations terribles à Djibouti. Il est très difficile de travailler avec les réfugiés djiboutiens parce que, comme ça a été dit juste avant, il y a très peu de rapports de droits de l'homme sur Djibouti. Même des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch sont interdites d'entrer. Donc il est extrêmement difficile de mesurer l'ampleur des violations des droits de l'homme à Djibouti. Djibouti est une dictature féroce à l'égard de tous les opposants, particulièrement féroce à l'égard de la minorité afar. Pour cela, j'ai toujours été aux côtés des Afars qui essayent de se défendre et aux côtés de Mohamed Kadhafi qui maintenant est en train de vivre quelque chose d'absolument inédit. Quand un pays reconnaît la qualité de réfugié, il reconnaît que le pays dont la personne vient l'a persécuté. Et aujourd'hui, la France a autorisé une commission rogatoire djiboutienne à venir enquêter sur son territoire contre Mohamed Kadhafi. Ça signifie concrètement qu'ils reconnaissent à l'État persécuteur l'autorisation d'envoyer des policiers enquêter sur un opposant dans le pays qui lui a accordé l'asile. C'est totalement incroyable, c'est une violation totale du droit d'asile et pour cela, le cas de Mohamed Kadhafi va au-delà de Djibouti puisqu'il met en danger toute personne qui demande l'asile ailleurs que dans le pays qui le persécute. Pour cela, nous avons une lettre que nous voulons adresser à Madame l'ambassadrice de France ici en Belgique et nous nous demandons s'ils vont nous autoriser à la remettre, sinon on l'enverra par la poste, mais on espère qu'ils vont nous autoriser à la remettre. C'est une lettre qui dit notre inquiétude pour Mohamed Kadhafi et qui lui demande d'interpeller le ministre de la Justice français. Merci. Merci, Maître. Merci. Maître Salma Ben Khalifa. Elle est connue pour la défense des droits des réfugiés ici en Belgique. Ça fait déjà quelques années qu'elle est aux côtés des demandeurs d'asile et surtout les femmes victimes de viols à Djibouti de la part des militaires djiboutiens. Halte à l'impunité, halte au viol des femmes, halte au viol. Démocratie à Djibouti. Démocratie à Djibouti. Maintenant, je veux à Abdallah Faisal à Hollande qui m'était séché à Nama Angrianke. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ay munqa'atan luktakilongoro nemihi hadda sini gasahay. عساكو فريد قاتلي جديدين عفر توكلي جبوتي دايلو توكلي عرب توكلي صومالي توكلي
جديدني أفريقيا قايسلا سالين توي مروتون كنا مثلا فيركي عمنا بسوق سلاح عدك سوق سر كاي فنك ردي بريها أساكو حقي تفيك بارود على حق عرب ديمقراطي نبي شامكا كدعمي لبرك واسيني هرم راحسة هي يلقى حسا رعتبي جيو ماي هاي بريها مرعد لما ركنا أدرك كنيه مرعد جراب ليلات كرتي كابوسي كرتي كدراب ليلات كابوسي عفر ما تكو عرب تكو ثم تكو يرجع مرهاي دعان تفق حيو باروي دي تتابرو أسا كله وايتنتني وايتنتني تتابروني كادر فرق وانتني فريد قادلة أسا كو أموجيلات كاكتن كد عمي بيامهن يا باروني أما لوحو جيتي ما جيب دابنا جدا دولتي فرنساوي دولتا بحا عيتن مجرين تيون دمايا مرحبي أو يا كادو تسيا سيبارتا سيئيا فرنساوي دولتا فردتا أفريقيا قايسال زوم أسلام عيدك سجن أفريقيا حاكي أنجي حليها مرسلات سجن فرنساوي ودريت كاك سكتي أفريقيا دايلو تاريخه أساكو لكني كد عمي بيتابهن يا جبوتي دايلو لحكي أرجيني فرنساوي ديال نويل اعتاتت فينا حرسس نيدعه معسكرات هاي تكده نمر معدة كد عمي بيامهن يا نانو انتحاريين الكنوري نحكي ويانك الغام قالت هيا أنا عيشة يمكن بينه أساكوش تيرورست انت حكي السلام عليك نانو ايضا نني حكي ربينا كل يارجين فردينتا اسواح العمر قال لي تنقورويني سني فرنان يبتانا بارد الى حكي بس سلطان السلام السري ما هايتن أساكو فرنساوي كي نيدي اعتاتت كينا نانو جبوتي الشعبي نيدي اسمع ركنا هاي هاتو يتوبيا ثروبته تنجرا أساكو روحي توقي إده دورين تقدي روبته تنجرا اللي برقو سناي متارجا أما جراي كوخ مليكو كنا أساقو تريتر عيسى كي عفراي أو عربتكو جوتي دايلكو أسمع إذا يعني من كي تارجاني فردينتاهنا أساقو اسمع اللي توبي هذا الروبيه انجرات الجرحي كاك رعته بارولي شريدا قاعد يسجدي تو وعدي مريم بارولي أمراو كادو سين بارولني سيلي أرحكوش فردينتا مريم بارول تريني نقريتو ني مريم بارول أنا هو وقت ما أويتنا نيلان باتيكا عم تسر علي سلام عالم إنك حريته الدولة الدروي يسوي يا مريم أنقوم بدعاه فرنساوي الدولة كسكسوته أسمع العمر قال لي كيكا قد أدفك الله تجاوتي دولة ديمقراسي عدو معنا عدونال عالم إنك يبليه أندورو تكيه فرنو يما تجاوتي دولة نعبو ملي فدم حقي كعدلي دابي تنفنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايسو جبوتي دايلو كيخي عبيدتي مي فريد آني هاي واري وكيخي ومايتا حتى جاي هاي نام والسلام عليكم السلام عليكم. كدعم دروك أنا وأنت يقولون كيامة قد سنة جالس. أساكو جبونتي كدال جيت تحت عفر دايلو إنكي كدعم لو كاتني كذا بقدي بقول تاني سياسة أمريكية حتى متكي اتفق بها توعدي كدعم دروك مناي كلنا مقدونقلو دايو عندنا فيسبوك لينكي أبلتهم كاتناي عفر شعبي أنا هاي كدعمي أنا هاي وتعصبوا حرياتا توا يقولوا السماي جايت وايد توا كذا جاي يابسين سماي مكاني ديمقراطية جيبوتي ديمقراطية جيبوتي Unité à Djibouti. Elle est sanguinaire. La France complice. Elle est sanguinaire. La France complice. Elle est criminelle. La France complice.
Guerre les criminels. La France complice. Guerre les dictateurs. La France complice. Guerre les dictateurs. La France complice. Guerre les à la haie. Guerre les à la haie. Guerre les tortionnaires. La France complice. Guerre les tortionnaires. La France complice. Guerre les dictateurs. La France complice. Nous sommes tous. 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 Unité à Djibouti. Unité à Djibouti. Justice à Djibouti. Justice à Djibouti. Non, cinquième. Non, cinquième mandat. Non, cinquième mandat. Non, cinquième mandat. Guerre les dictateurs. La France complice. Guerre les dictateurs. La France complice. Guerre les sanguinaires. La France complice. Guerre les criminels. La France complice. Nous sommes tous. 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 Merci, Gabriel. Voilà, Italo. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Nadem Humerani. Nadem Mohamed Humerani, c'est un citoyen djiboutien. Il a été victime de l'injustice que nous venons de dénoncer aujourd'hui contre la dictature djiboutienne. Il a été expulsé de Djibouti avec sa maman âgée de plus de 80 ans et son frère et sa sœur. Il va nous expliquer tout ça, mais ce qui est malheureux et triste aujourd'hui, c'est qu'il n'a même pas eu la possibilité d'aller rendre visite à sa maman qui était souffrante. Elle est décédée il y a 3 semaines. Paix à son âme. Allah yarhamou, on va lui donner la parole. Merci Nadem. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi aussi, je suis venu ici en premier lieu pour soutenir Mohamed Gaddafi. Parce que pour moi, ce monsieur représente toute l'histoire, notre histoire à Djibouti. Il n'y a pas plus noble, plus intègre que ce monsieur. Et je serai là à chaque fois qu'il faut soutenir. Je vais essayer de parler en arabe pour montrer que toutes les composantes de la République Djibouti soutiennent Mohamed Gaddafi. محمد قدامي عندنا نحن تاريخ جيبوتي محترم واصيل اصيل اصيل. نحن كلنا احنا بجيبوتي بنقوم مع محمد قدامي حياة وموت حتى الموت. محمد قدامي يحتاج يعرف انه يعني كل العرب اللي ساكنين بجيبوتي معه الى الابد. أنا جيت فيكتيم de la dictature. من قدام 3 أسبوع أمي ما توفت ماتت ورفضونا أخذ فيزا أشوف أمي بجيبوتي. Donc, et avant ça aussi j'étais victime de la République Djibouti pour d'autres raisons. Expulsion, déni de la nationalité, أخذوا مني nationalité, déni وإكسبulsion 9 شهور باليمن وخرجونا من جيبوتي وخرجونا من الشغل الحقيقي. أنا ما جيت الحين أتكلم على حياتي، أنا جيت أتكلم عشان محمد قدامي. طول ما هلنا بروكسل بكون اليوم مع محمد قدامي. ويحتاج يعرف محمد قدامي إنه كل العرب جيبوتي قلبهم فروت
وأنا قلبي فريد. يا محمد قاعد عمي أنت أصيل أصيل أبو الأصالة. شكرا الله يخليكم. شكرا نادم شكرا. Merci Nadem. Boss. Démocratie à Djibouti. Démocratie à Djibouti. Démocratie à Djibouti. Démocratie à Djibouti. Hein? Les gens commencent à avoir quoi. Ah. Un mot. Aïe aïe aïe. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On est venu aujourd'hui ici pour dire non au 5e mandat, halte à la dictature. Nous soutenons M. Gada Amé, président du FRUD. Voilà. Voilà, on est au nom du parti FPC, Force Progressiste pour le Changement. Nous soutenons le président du FRUD. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, je vais parler en Somalie. waxaan halkan u nimidnay inaan la joogsano aan ag joogsano gadhacami waayo in dictatoriyaddu waxay rabtaa inay si xaqdariya uga qaado meesha. waxaan leenahay maantana waan joognaa, shalay waan joognay, barina waan joogaynaa oo kama daalayno. waa mahadsantihiin.